आज टेन्स युज अंतर्गत हामी पार्ट 1 टेन्स युज पार्ट 1 प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। पहिला हामी यो भन्दा पहिला टेन्स को स्ट्रक्चर्स को बारेमा हामी कुरा गरेको थिए र आज हामी यो टेन्स को प्रयोग को बारेमा कुरा गर्छौं। त कुन अवस्थामा हामी कुन टेन्स को प्रयोग गर्छौं जसको लागि रुल्स वा सिग्नल वर्ड्स हामीलाई इन्डिकेट गर्छ कि हामी कुन वाक्यमा कुन टेन्स को प्रयोग गर्ने। अब पहिला हामी सुरु गरौं युजेज अफ प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स। अब यहाँ रूल वा सिग्नल। अब पहिला छ हाम्रो फर्स्टमा एभ्री प्लस टाइम एडभर्बियल। तो सिग्नल के गर्छ एभ्री सैटरडे एभ्री डे इटीसी भएमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। I go to temple every Saturday. She helps him every day. They play football every Friday. We visit our grandparents every summer. Second मा habitual, regular, permanent action. अब यो सिग्नल के गर्छ डेली रूटीन वाला भावसित। अब जस्तै हामी she gets up at 6 o'clock. She goes to bed at 10 p.m. Sita takes tea without sugar. अब यहाँ हेरौं एउटा पिक्चर यो this one is Sita and she takes tea without sugar because she has the habit of taking tea without sugar. They eat breakfast at 7 a.m. The shop opens at 9 a.m. अब 3 मा छ हाम्रो यूनिभर्सल, जनरल ट्रुथ वा प्रिन्सिपल्स वा साइन्टिफिक फ्याक्ट्स को साथमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै द अर्थ मूव्स अराउन्ड द सन। अब यो अर्थ हो र यो सन को वरिपरि के गर्छ मूव गर्छ। Honesty is the best policy. Blood is red. Water boils at 100 degrees Celsius. The sun rises in the east. अब हामी 4 नम्बरमा हेरौं with nowadays these days। त यो सिग्नल जब कुनै वाक्यमा nowadays र these days को प्रयोग हुन्छ हामी त्यसमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। She works in a bank nowadays. Does she help her mother these days? अब हाम्रो 5औं मा छ with adverbs of frequency। अब यो frequency adverb के हो त यो often, seldom, usually, occasionally, never, sometimes, normally, generally, always, frequently, daily यो सबै हाम्रो एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी हो र यो जुन वाक्यमा आउँछ त्यसको साथमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। अब जस्तै यहाँ हेरौं she generally writes with her left hand. Meena usually believes everybody. He often gets late for office. Barking dogs seldom bite. He writes her occasionally. He never eats meat. The last bus normally leaves at 9 p.m. I always go to school on time. They sometimes watch TV in the evening. He frequently travels for work. अब हामी अर्को हेरौं 6 नम्बरमा once, twice, thrice। यो 3 मध्ये कुनै एउटा प्लस अ र त्यसपछि कुनै टाइमिङ वर्ड जस्तै once, a week, twice, a month, thrice, a year यस्तो कालको सिग्नल रहन्छ भने त हामी के हेर्छौं के गर्छौं त्यहाँ त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। मोहन goes to देवघर once a year. She meets her husband once a week. अब हेरौं यो
सी हो र यहाँ त्यो आफ्नो हस्बेन्डसित मिट्स गर्छ विकमा एक पटक। अब त्यस्तै यो पिक्चर हेरौँ, सी वर्क्स इन अ ब्याङ्क। अब यहाँ दे प्ले फुटबल, त यो पिक्चरहरू सो गरिरहेछ कि यो यिनीहरूको ह्याबिचुअल एक्सनको यो यहाँ प्रायः देखाइरहेछ, सो गरिरहेछ। अब हामी हेरौँ साथमा, when ever, every time, until, unless, सिग्नल वर्ड्स हो whenever, every time, until, unless। जहाँ हामी हेर्छौँ त्यसमा प्रायः हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै whenever she likes to talk to him, she phones him। अब यहाँ हेरौँ, अब यो whenever she likes to talk to him, she phones him। I call you whenever I reach home। Unless you study hard, you fail। To express quotation, अब जस्तै सिग्नल हो author says, speaker says। अब जस्तै यहाँ kid says, beauty is to see, not to touch। The teacher says, practice makes a man perfect। The Bible says, love your neighbor as yourself। अब 9 मा to express permanent action, the signal मा live, run, stay, work in permanent sense। She lives in Kathmandu। And now this girl, he lives in Kathmandu। His brother runs a shop। Now he runs a shop here। My uncle stays in the village। The sun shines brightly in the desert। अब हामी 10 नम्बरमा हेरौँ, टु एक्सप्रेस प्लान्ड फ्युचर एक्सन। यदि कुनै काम हामी भविष्यमा गर्न गइरहेछौँ र त्यसको पूरा प्लानिङ गरिसकेका छौँ, त्यो अवस्थामा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको वा फर्म डिसिजन, प्रोग्राम वा कुनै काम हुन एकदम फिक्स भइसकेका छ, प्रोग्राम हामी बनाइसकेका छौँ। अब नेक्स्ट मन्थ अन डेट, अब नेक्स्ट पछि डेट आइहाल्छ, इन नवम्बर इटिसी। Ria gets married next month। Now this one is, she is Ria and she is getting married next week। The general election holds in November। The Prime Minister leaves for India on 25th January। The new school session starts next week। Our flight departs on Sunday। अब 4 न्युजपेपर हेडलाइन्स। अब न्युजपेपरहरूको हेडलाइन जुन हुन्छ त्यो प्राय सिम्पल प्रेजेन्टमा हुन्छ। शेर बहादुर टेक्स ओथ, 20 killed in a road accident, गभर्नमेन्ट अनाउन्सेस न्यू पोलिसी, टीम विन्स च्याम्पियनशिप। अब एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस स्टार्टिङ विथ हियर देयर। अब हियर कम्स, देयर गोज। हियर कम्स द बस, नाउ हियर कम्स द बस। देयर गोज द बस। हियर कम्स आवर टीचर, there goes our my chance। अब यति हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा यो 12वटा सिग्नल वा रुल्सको बारेमा कुरा गरे। अब यसको एक्सरसाइज गरौँ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट फर्म अफ द verbs इन प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स। अब यसमा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने त हामी verb 5 को प्रयोग गर्ने, यदि सब्जेक्ट प्लुरल छ भने त हामी यहाँ V1 को प्रयोग गरेर यो एक्सरसाइजलाई गर्ने। अब त्यस्तै यो पनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट verb form। त यहाँ पनि त्यस्तै V1 verb 5 को प्रयोग गर्ने सब्जेक्टको मुताबिक। र यहाँ हाम्रो एउटा अरु के छ कि हामी यहाँ विद्यार्थीहरूको भोकाबुलरी इन्क्रिज गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। यानी यस अन्तर्गत हामी यो च्याप्टरमा ए देखि लिएर ई नम्बरसम्मको भर्ब मात्रै समावेश गर्न गइरहेछु। अब जस अन्तर्गत यहाँ आज हामी यो एक्सरसाइजमा मात्रै एबाट जुन ए लेटरबाट जुन भर्ब सुरु हुन्छ त्यो भर्ब यहाँ छ र यो भर्बको मिनिङ यहाँ अन्तमा जुन मिनिङ लेखिया छ त्यो यो भर्बको मिनिङ हो कि विद्यार्थीहरूलाई सेन्टेन्सको साथ साथ त्यो मिनिङ पनि तयारी भइहालोस्, त्यो दृष्टिकोणले हामी यहाँ राखेका छौँ। जस्तै आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट एभ्री डे। अब यहाँ एक्सेप्ट को मतलब स्वीकार गर्नु,
दे अचीव गुड मार्क्स एवरी ईयर। अब अचीव को मतलब प्राप्त गर्नु। यस प्रकार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एक्सरसाइज बनाउँछ। अब हामी कुरा गर्छौं युज अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। अब रूल वा सिग्नल वर्ड्स यसको के छ? यदि कुनै वाक्यमा नाउ, स्टिल, एट प्रेजेन्ट रहन्छ त हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौं। आई एम राइटिङ अ लेटर नाउ, शी इज स्टिल स्लिपिङ, श्वेता इज कुकिङ फूड एट प्रेजेन्ट, दे आर प्लेइङ फुटबल नाउ। दोस्रोमा छ एट द मोमेन्ट। अनि व्हाट आर यु डुइङ एट द मोमेन्ट? ही इज वाचिङ टिभी एट द मोमेन्ट, आई एम नट फिलिङ वेल एट द मोमेन्ट। दिस मर्निङ र दिस इभिनिङ को साथ पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गरिन्छ। शी इज वाशिङ द क्लोथ्स दिस मर्निङ, वी आर भिजिटिङ आवर अंकल दिस इभिनिङ, he is repairing his bike this morning. Now look at the picture here. So this girl is sleeping here. Now she is making something in the kitchen room. Now you can guess what she is making. And this girl is watching television. Next rule, look. यदि कुनै वाक्यको सुरुमा लुक रहन्छ भने लुक, लिसन यानी यो सबैहरु। यदि कुनै वाक्यको सुरुमा लुक, लिसन, हरी अप, कीप साइलेंट, हज इत्यादि रहन्छ भने त हामी त्यसमा सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै लुक, योर टीचर इज कमिङ, नाउ शी इज अ टीचर एन्ड शी इज कमिङ। Look, the children are playing in the park. These children are playing in the park here. Listen, someone is knocking at the door. Listen, the birds are singing beautifully. Listen, she is playing the piano. Hurry up, the bus is coming. Now here, the bus is coming. Keep silent, the child is sleeping. Hush, I am listening to the news. अब हेरौँ हामी फेरि चाहिँ हाम्रो डोन्ट प्लस भर्ब वर्ड। त डोन्ट मेक अ नोइज, आई एम राइटिङ अ लेटर। डोन्ट टॉक, आई एम doing my homework. Don't shout, the baby is sleeping. Now look here, the baby is sleeping here. Hark or hearken. Hark, the snake is hissing. Now look at the snake. What is the snake doing here? The snake is hissing. She is visiting Pokhara next month. Fixed future plan. यदि कुनै भविष्यमा गर्ने काम हामी फिक्स गरिसकेका छौं भने त्यसको साथमा पनि हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। She is visiting Pokhara next month. We are going to Kathmandu tomorrow. They are meeting their teacher this evening. अब हामी यसको एक्सरसाइज हेरौं। Fill in the blanks with the correct verb form. अब यो सबैमा हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को प्रयोग मात्र गर्ने। जस्तै the children are accelerating their speed now. यानी एक्सेलरेटिङ मतलब छिटो पार्नु वा बढाउनु। द चिल्ड्रेन आफ्नो स्पिडलाई बढाइरहेछ। अब सी अ कम्पनी, अ कम्पनी मतलब साथ दिनु। फेरि यहाँ हामी यो भर्ब ए बाट सुरु छ र यो सबै भर्ब को मिनिङ यहाँ छ। यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस भर्ब फो को फर्मुला लागू गरेर विद्यार्थीहरु यो एक्सरसाइज बनाउँछ। अब हामी कुरा गरौँ फेरि एक्सरसाइज 2 छ यहाँ, त्यो पनि त्यही आधारमा छ। यो एक्सरसाइज पनि विद्यार्थीहरुले बनाउने छ। अब हामी कुरा गर्छौं युज अफ प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स। द प्रेजेन्ट परफेक्ट मा हाम्रो छ इभ, अलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेन्टली, सो फार, अप टु नाउ। अब यो यदि यस मध्ये कुनै एउटा वर्ड कुनै वाक्यमा भेट्छ भने हामी त्यसमा प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। She has just finished his homework. She has already brushed her teeth. Shweta has completed her work up to now. Have you seen a film lately? अब verb be plus to preposition यानी verb be पछि यदि to preposition आउँछ भने त हामी present perfect tense को प्रयोग गर्छौं। Mamta has been to London. Have you been to Delhi? अब for plus period of time वा since plus point of time, long duration यानी धेरै लामो ड्युरेसन को बोध भएमा फोर प्लस पिरियड अफ टाइम र सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम को साथमा हामी प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। She has not eaten meat for a long time. His father has been ill since January. Four plus period of time was since plus point of time plus last. He has been absent since
Monday last. He has not seen his girlfriend since last month. Up to the present or during the last few weeks or days or years को साथमा पनि present perfect tense को प्रयोग हुन्छ. He has not visited his village during last few weeks. Now look here. 6 नंबरमा since plus simple past. And Mohan has not talked to her since they squabbled. Now look here. So they have squabbled. And that's why they have not talked with each other. So interesting experience affirmative and negative sentence को साथ में. I have not seen the hyperloop. Now look here. This is the picture of a hyperloop. She has seen the mountain. Completed work with present result. अब she has opened the door. The door is still open. Now look at the picture. So she has opened the door. The door has opened. The door is still opening. It means the work has just been done. अब हामी यसको एक्सरसाइजहरु हुन्छ. Arrange the sentences in the correct order. अब यो सेन्टेन्समा हामी verb यहाँ पहिला हाम्रो छ र यो verb को मिनिङ यो साइडमा छ. अब हामी यसलाई कसरी अरेन्ज गर्ने? I have borrowed a new dictionary from library recently. तो यस प्रकार यो एक्सरसाइज गर्ने यहाँ. अब हामी हेरौं फेरि सेम एक्सरसाइज छ यहाँ. तो यो विद्यार्थीहरुले गर्ने छ. अब फेरि यो भर्ने छ यहाँ प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्समा. अब जस्तै she has bargained well in the market just now. अब यो आधारमा विद्यार्थीहरुले यो एक्सरसाइज गर्ने छ. अब हामी कुरा गर्छौं युज अफ प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स. अब पहिला यसमा for plus period of time वा since plus point of time short duration यानी कम अवधि यानी कामको अवधि जुन हुन्छ त्यो सानो भएमा प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस, ठूलो भएमा प्रेजेन्ट परफेक्ट कसको साथमा त for plus period of time वा since plus point of time को साथमा. She has been reading a novel since morning. I have been waiting for you since 5 o'clock. अब 4 plus period of time plus now. The Sanju has been learning English for 7 years now. We have been staying here for 3 years now, hours now. All these plus time adverbial को साथमा present perfect continuous. She has been cooking food all this morning. He has been playing games all the afternoon. अब repeated action with lately or recently को साथमा पनि. He has been calling me frequently lately. She has been visiting the library a lot recently. Students have been asking many questions lately. Now look at the picture here. In the picture what you find here? A girl has been reading a book. A woman or a girl has been cooking something. And here look at this picture and guess what activity has been done here or has been doing here. अब हामी कुरा गर्छौं use of for and since. यो for र since को प्रयोग हामी कहाँ गर्ने? त पहिला हामी for को कुरा गरौं. For plus a वा m minute, hour, day, week, month, decade, century, long period, long time, while, moment को साथमा. I have been here for an hour. She has lived abroad for a decade. For numeral adjective को साथमा. अब I have been waiting for 30 minutes. They have started in Delhi for 5 years. अब यहाँ numeral adjective कुन भयो त 30, 5, 3. The last वा past a plus numeral adjective. अब त्यसपछि minute वा hour, minute वा minutes, hour वा hours, day वा days. She has been studying for the last 2 hours. He has been sick for the past 3 years. अब हामी कुरा गर्छौं use of since को. The since plus day, month, year or part of the day. I have been
waiting since Monday. She has lived here since 2022. He has been working since morning. अब हामी हेरौँ since प्लस नेम अफ सिजन्स को साथमा अनि यदि सिजन आउँछ since पछि सिजन आउँछ भने हामी त्यहाँ सिजन को अगाडि since को प्रयोग गर्ने. She has been traveling since summer. We have stayed indoors since winter. अब since o'clock वा since plus o'clock am pm. I have been awake since 5 o'clock. He has been studying since 9 am. Since plus name of festivals. She has been visiting me since Dasai. They have stayed here since Christmas. Since plus events. अब since को बादमा कुनै इभेन्ट पनि आउँछ जस्तै he has not played cricket since the accident. We have been friends since the war ended. Since plus stages of one's life. अब यानी जीवन को कुनै स्टेज को साथमा अब जस्तै she has been working since childhood. तो childhood यहाँ stage of life भयो. He has been earning since his college days. तो college days इसको stages of life भयो. अब since plus last plus day month season. I have not met him since last Monday. She has been learning that since last summer. अब हामी यसको एक्सरसाइज को कुरा गरौँ. अब यहाँ एक्सरसाइज 1 मा छ fill in the blanks with since or for. अब यो एक्सरसाइज मा 20 वटा सेन्टेन्स छ. त्यसमा कहाँ हामी since को प्रयोग गर्ने र कहाँ हामी for को प्रयोग गर्ने त्यो हामी जुन अहिले भर्खरै कुरा गरेछु त्यो आधारमा हामी यहाँ since र for को प्रयोग गर्ने. अब हाम्रो दोस्रो मा छ fill in the blanks present perfect continuous tense. अब यसमा सब्जेक्ट प्लस has have प्लस been प्लस verb for को प्रयोग गरेर the she has been balancing the books all this morning. Now look here. This girl is balancing. There is a book on her head and she is balancing the book. अब त्यस्तै हेर यो what is she doing? She has been preparing tea since 5 o'clock. अब हामी यो आधारमा यो एक्सरसाइज गर्ने. अब हामी हेरौँ फेरि त्यही छ use present tense only. अब यो हाम्रो मिक्स्ड एक्सरसाइज हो. मिक्स्ड मतलब यो 4 वटा टेन्स जुन अहिले हामी पढे सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट परफेक्ट र प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस यो चारैलाई आधार मानेर र जति नियमको हामी चर्चा गरे त्यो आधारमा हामी यो एक्सरसाइजलाई गर्छौं. अब जस्तै she enjoys music every day. Now look here, this one is the girl and she enjoys music every day. अब यस्तै यो सेन्टेन्सहरुलाई पढ्ने र यो एक्सरसाइज गर्ने. अब हामी फेरि मिक्स्ड एक्सरसाइज 2 मा हेरौं. यो पनि हाम्रो मिक्स्ड एक्सरसाइज हो र यहाँ हामी अब ई भर्ब यहाँ हामी प्रवेश गरिया छौं. यानी ई बाट स्टार्ट भएको भर्बहरु अब जस्तै she examine her homework carefully. अब यहाँ हेरौं यो यसको होमवर्क एक्जामिन गरिरहेछन् केयरफुली. अब कुन टेन्स हामी दिने त्यो विद्यार्थीहरूले डिसाइड गर्ने छ. अब फेरि हाम्रो अर्को छ मिक्स्ड एक्सरसाइजमा यूज करेक्ट फर्म अफ verbs प्रेजेन्ट टेन्स अल. यानी जति हामी प्रेजेन्ट टेन्स पढिया छौं त्यो प्रेजेन्ट टेन्समा कुन टेन्स यानी हामी यहाँ पढ्ने गर्ने. अब जस्तै हेरौं she educates her younger sister every day. अब हेरौं she and her younger sister. she educates her younger sister every day. किनकि हामी नियम अहिले भर्खरै पढ्यो कि every plus time adverbial रिजल्ट हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. त यो आधारमा विद्यार्थीहरूले यति एक्सरसाइजेसहरु र यो नियमलाई बुझ्ने छ र अर्को भिडियोमा हामी सिम्पल पास्ट को बारेमा कुरा गर्ने छु. अब त्यति समयको